सानाम को सागुन दाराम उदय टुडू यूट्यूब चैनल पाहटा खन तेहें नदिया जिला रेना कल्याणी एसडीओ रे तेहें अडी मारंग जमेलाई को सपड़ाव का नुकु दो ऑल आदिवासी एसटी कम्युनिटी जहां दो सारना धर्म मिशन और ओना सावते जेते एसटी को फेक स्टेशन जस्ती को चलाक कना ओना को जाते बांग हुयुक मा और अबवा चाकरी नौकरी करे अबवा बाखड़ा जुलू को रेजे बोना ओना को जाते आलो करेज बोन मा ओना को गे दिला लेका जमेलाई हुयुक कना और डिपोटेशन को सपड़ाव का ओनते गे दिले बोन गे माता सलाम को गे जोड़ार खान एसडीओ साहेब उद्घाटन অফিসারেরা সিআরআই ডিরেক্টররা বিসিডব্লিউ ইন্সপেক্টররা আজকে বিসিডব্লিউ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিরা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাররা অর্ডারগুলো দিয়েছিলেন এনার উদ্ঘাটন অফিসারেরা ওনারা কি বুঝে আজ পদবীধারী বেদিয়া সম্প্রদায়কে বলেছিলেন আদিবাসী তাদেরকে একাধিক সময় একাধিক এসডিও এসটি সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন বেদিয়াদেরকে আর এই বুঝে বর্তমান এসডিও সাহেব এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল করেছেন সেই জন্য আজকে ওনার উইথড্র করতে হবে ওনার ক্যান্সেলেশন এই উইথড্র আজকে নোটিশ করেছিলেন পাবলিক নোটিশ করে দিয়েছিলেন কি বুঝে সেটাকে উইথড্র করতে হবে না হলে আজকে ওনাকে এখানে আমরা আটকে রাখবো আর সেই সমস্ত অধিকর্তাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে হবে কার অধিকারে কোন আইনে উনি সার্টিফিকেট বাতিল করেছেন প্রকৃত আদিবাসীদেরকে মেনে নিয়েছেন এই অন্যায় বাংলাভাষী আদিবাসী সমাজের মানুষ এসটি সমাজের মানুষ মাইনরিটি সমাজের মানুষ কোন জনপ্রতিনিধি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে নেবে না তার জবাব আজকে আমরা ফয়সালা চাই। আপনার নাম? আমার নাম বরুণ মাহাতো, আমি বেদিয়া সমাজের মানুষ এবং বেদিয়া সমাজের আদিবাসী বেদিয়া সমাজ কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমি কেন্দ্র নেতৃত্ব আমি বরুণ মাহাতো। অবিলম্বে কল্যাণী এসডিওকে পদত্যাগ করতে হবে অবিলম্বে কল্যাণী এসডিওর পদত্যাগ করতে হবে এই জাতি বিদেশি কল্যাণী এসডিও দূর হটো এই জাতি বিদেশি কল্যাণী এসডিও দূর হটো এই ভারতবর্ষের সংবিধান লঙ্ঘনকারী কল্যাণী এসডিও দূর হটো এই ভারতবর্ষের সংবিধান লঙ্ঘনকারী हमने यहाँ चिट्ठी के रखला ली डीएम साहेब के कल्याणी थाना के पौरसभा चेयरमैन के खूबे से खराब लगे लगाई आज के सिद्धू कानू मूर्ति खिया हमने आदिवासी समाज के मानुष एससी समाज के मानुष माइनरिटी समाज के मानुष कुर्मी समाज के मानुष एक कथाई बांग्ला भारतवर्ष के सुधी नागरिक बृंद आईली आज के पराधीन भारते आज के साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्धे आज के सिद्धू कानू बिरसा मुंडा चांद भैरव फुलो जानो चित्राम बेदिया सबे करा आज के आंदोलन कर रहा अपसीन संग्राम कर रहा शेखार जन्य सिद्धू शेखार कारणे भारतवर्ष स्वाधीनता प्राप्त हले सिद्धू कानू कखनो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं व्यक्तिगत आबद्ध भितरे नेखाई सारा बांग्ला भारतवर्ष के महान मनीषी भारतवर्ष के स्वाधीनता के क्रांति दूत वंचित मानुष के पक्षे सिद्धू कानू आज के हानि खूब कष्ट पड़ली यहाँ प्रशासन आज के सिद्धू कानू के मूर्ति ने अनेक श्रद्धा ज्ञापन पर्यंत करे नहीं जातान कह के आज के यहाँ गेट ने ताला मार रखलान हानि खूब दुखित हानि इटा आशा करे नहीं पारली किंतु हानि पिछिए पड़ा समाज के मानुष हिसाबे बांग्ला भारतवर्ष एक मानुष हिसाबे वंचित समाज के मानुष हिसाबे अन्याय के विरुद्धे प्रतिवाद करे मानसिकता लेके नए पक्षे आज के सिद्धू कानू आज के गेट बाहर से दाड़ाई के यहाँ जखनी उपस्थित होला सबे दिन हमें अनुरोध करे लगी यहाँ श्रद्धा ज्ञापन केर के हानि नए पक्षे जाते हानि आगामी दिन लड़े पारी शेखार जन्य सबे के आह्वान जानाबे लगी जय सरना जय सरना जय आदिवासी आदिवासीদের উপর বঞ্চনা করা চলবে না आदिवासी समाजेर शत्रु एसडीओ দ্রুত নিপাচ্চাক আদিবাসীদের বেআইনি ভাবে তাদের জাতি শংসাপত্র কেড়ে আদিবাসীত্ব জাতিত্ব কেড়ে
যাবে না। প্রতিবাদী মানুষ, সমগ্র সম্প্রদায়কে মানুষ এই আন্দোলনে সমবেত হতান। আমি আজকে পইলি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে নেতৃত্বকে পইলি, আমি ইয়া পইলি কল্যাণীকে জনপ্রতিনিধি, হানিক সবকে জনপ্রতিনিধি এমএলএ সাহেব সেগুলো পইলি এই অন্যায়কে বিরুদ্ধে জন্য হিয়া ইলাই সেকার জন্য হানি কাহে লাগি আমি এখানে মিছিল শুরু করাবে। সেই মিছিলে সবকে বড় মিছিলের জন্য অনুরোধ জানাবে লাগি। চালা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আদিবাসী সমাজ এবং তারা আজকে নেমেছে সম্পূর্ণ